السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل جس کا نام ہے لرن قرآن ود علی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نورانی قاعدے کا کورس کر رہے ہیں جس کے آلریڈی 12 لیسن ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو 12 کے 12 لیسن اچھی سے اچھی طرح آپ کو آگے ہوں گے۔ اگر آپ کو اچھی طرح نہیں آئے، کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کے کمنٹ کا انشاءاللہ ضرور رپلائی کروں گا۔ تو آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 13 مشق یعنی تشجید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیں آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با پیش بر را دیری بری زا زبر زا بری زا ها صاد پیش حس صاد سی حصی لام زبر لا حصی لا صاد دا زبر صد طال زبر دا صد دا قاف زبر قا صد دا قا عين دال زبر عد دال زبر دا عد دا دال زبر دا عد دا قاف دال زبر قد دال زبر دا قد دا را زبر را قد را كاف زال زبر كذ زال زبر ذا كذا با زبر با كذب نون عين زبر نع عين زبر ع نع ميم زبر ما نعم يا زبر يا ظا نون پہ ظن يظن نون پیش نو يظن يا زبر يا حاضات پیش حس يحس يحضات پیش ذو يحذ جیم نون زبر جن نون زبر نا جن تا دو زیر تن جنت زال را زبر ذر را زبر را ذر تا دو زیر تن ذرت قاف واو پیش قو واو زبر و قوة تا دو زیر تن قوة کاف را زبر کر را زبر را کر را تا دو پیش تن کرتن سین عین پیش سع عین دیر عی سعی را تا زبر سعیرت قاف زبر قا دال زبر دا قد نیم تا زبر مت قدمت كاف زال زبر كذ زال زبر ذا كذا با تا زبر بت كذبت زا واو پہ ذو واو ذیوی ذوی جیم تا زبر جت ذویجت سین جیم پہ سج جیم زیر جی سجی را تا زبر را سجرت فا جیم پیش فج جیم زیر جی فجی را تا زبر رت فجرت سین یا پہ سع یا دے یہ سعی را تا زبر رت سعیرت عين طا پیش عط طا زيتي عطي لام تا زبر لت عطلت كاف واو پیش كف واو زير في كفي را تا زبرت كفرت تا طا زبر تط طا زبر تا تطوى لام زيلي تطوالي عين پیش ع تطوالع تا پیش تو حدا زبر حد دال ديري تحدي ثا پیسو تحدثو نون پیش نو یاسین زبر یس نو یس سین زیر سی یونسی را پیش رو یونسرو ها پیش ہو میم لام پیش مل ہومل با یا زبر بی یا زیجی هم البی نون زبر نا هم البینا تا پیش تو هم البینتو قاف یا زبر قی یا دیی قی میم زبر ما قیمة تا دو پیشتن قیمتن عین زبر عشین یا دیشی عشی یا زبر یا عشیه
تا دو زبتن عشية ميم پیش مو ذا كاف زبذك مذكر ذكي مذكي را دو پیش رن مذكر همدا يا ذبعي يا ألف ذبيا أيا نون ذبنا أيانا همدا يا ذر إيا ألف ذبيا إيا كاف ذبك إياك لام ذي لام لام ذي للام كرا ذبر لا لله ذره لله تا ذبتا جيم لام ذبر جل لام كرا ذبر لا تجلى تا ضبطا صوت دال ذب صوت تصد دال خرا ذبدا تصدى تا ذبتا ذا كاف ذب ذك تذكى كرا ذبركا تذكى تا زبتا واو لام زوال تولام كرا زبلا تولى تا واو بي تو واو زبتوا ألف زبوا توا بادو زببا توابا ساجيم زب سجيم ألف زبجا سجا جيم دو زبجا سجاجا جيم ألف زب جيم دو زبجن سجاجن यहाँ पे आप वक्फ कर लें आगे ठीक है غين سين زبر غص سين ألف زب سا غصا قاف دو زبقا غساقا فعين زب فعين ألف زبع فعلام دو بيشلن فعال كاف زير كي كاف زال زير كزال ألف زبذا كذابا دو زببا كذابا واو هذا بوها ألف زبها وها جيم دو زبجن وهاجا ميم بيشمو ميم دال زبمد ممد دال زبدا ممد دال زبدا ممددا تا دو زيت ممددة ميم بيشمو كاف را ذبقر مكر ذبر مكر ميم ذبر ما مكرمة تا دو زيت مكرمة ميم بيشمو طه ذبطه ذبها مطهر ذبر مطهرة تا دو زيت مطهرة وسين دبر والسين دبسا وسا ميم ألف مد زبر ما والسماء همدا دير إي والسماء واو تا زبر والتا زبتا والتا را ألف مد زبر را والترا همدا دير إي والترائي با دير بي والترائب واو نون زبا والنون كلا زبرنا والنا شين دير شي والناشي طوا كلا زبا طوا والناشي طوا تا ديرتي والناشطات واو نون زبا والنون كرا زبرنا والنا زاد زي والنادي عين خرا زبعا والنادعا تا ديرتي والنادعات واو سين زبر والسين كرا زبرسا والسا بادر بي والسابي ها خرا زبحا والسابحا تا ديرتي والسابحات فاسين ذب فسين ألف ذب سا فسا بادر بي فسابي قاف خرا ذب قا فالسابقا تاذيتي فالسابقات فلام زبر فل ميم پیش بو دال با زب دب فالمدب بادر بي فالمدبي را خرا زبر را فالمدبرا تاذيرتي فالمدبرات تابا پیش تب لام یا لام سین دبلس توبلس سین دبسا توبلس
را خڑ لا الف مد زبر را تو بل السرا حمزہ زیر ای تو بل السرائی را پیش رو تو بل السرا سرائر فا ذب فا ميم هاي ذب مه هذير هي فمهي لام لام ذير لل فمهل الكاف كڑا ذب كا فمهل الكاف فا ذير في رايا ذير ري نون ذب نا فمهل الكافرين بلام زیر بل خانون پیش خون بالخن نون دبنا بالخن سین لام زیر سل بالخن سل جیم زبجہ واو الف زبر وا بالخن سل جوا را لام زیر رل کاف نون پیش کن نون زبر نہ کن سین زیر سی کن سی حمزہ ہا زیر اح دال زیر دی اح دی نون صاد زبر نہ صاد زیر سی اح دین الصی را الف زبر را اح دین الصراط طا لام زبر طل اح دین الصراط میم سین پیش مستا زبتا مستا قاف یا زیر قی مستقی نیم زبر میں مستقیم. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن نمبر 13. تختی نمبر آج ہم نے 13 پڑھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.